श्रेष्ठ मुख्य अभिनेता हरिहर महापात्र धोरे बाबू धो। श्रेष्ठ मुख्य अभिनेत्री मिलित भाव नैना दास तिवारी माई स्वीट हाउसवाइफ सुप्रिया नायक पुष्करा। श्रेष्ठ पार्श्व अभिनेता चौधरी जयप्रकाश दास फाल्गुन चैत्र। श्रेष्ठ पार्श्व अभिनेत्री सूर्यमयी महापात्र डेलीवरी बॉय। श्रेष्ठ खल अभिनेता चौधरी विकास दास कटक शेषरु आरंभ। श्रेष्ठ खल अभिनेत्री पिंकी प्रधान धोरे बाबू धो। श्रेष्ठ हास्य अभिनेता संतोष कुमार कांडी शांति अपार्टमेंट। श्रेष्ठ शिशु अभिनेत्री आलिया नंद शांति अपार्टमेंट। श्रेष्ठ कहानीकार पिनाकी श्रीचंदन नियति। श्रेष्ठ चित्रनाट्य प्रणव प्रसन्न रथ फाल्गुन चैत्र। श्रेष्ठ संलाप लेखक भरद्वाज पंडा मनो म्यूजियम। श्रेष्ठ संगीत निर्देशक शरद नायक मनो म्यूजियम। श्रेष्ठ गीतिकार डॉक्टर निर्मल नायक मो माटी मो पई बास चंदन महर्षि चलचित्र नाम महर्षि। श्रेष्ठ प्रच्छदपट गायक विष्णु मोहन कवि महर्षि मो माटी मो पई बास चंदन। श्रेष्ठ प्रच्छदपट गायिका अंतरा चक्रवर्ती मनो म्यूजियम आरे मेघ आ। श्रेष्ठ चित्र ग्रहण रुद्रकांत सिंह माई स्वीट हाउसवाइफ। श्रेष्ठ संपादना रश्मि रंजन दास एही आकाश तले। श्रेष्ठ शब्द ग्रहणकारी ज्योति प्रकाश मोहना बापा सुपरमैन। श्रेष्ठ कला निर्देशक कलिंग केसरी नायक पुष्करा चलचित्र। श्रेष्ठ नृत्य संयोजक मंटू जेना डिलीवरी बॉय। श्रेष्ठ रूप सज्जाकारी राजकिशोर जेना लव इन लंडन। श्रेष्ठ वेश पोशाक वासीदिया तबस्सुम। श्रेष्ठ वेश पोशाक सज्जाकारी वासीदिया तबस्सुम फाल्गुन चैत्र। स्पेशल इफेक्ट्स पर काहाकू मनोनीत करा जाय नहीं। श्रेष्ठ मनोरंजन भित्तिक सिनेमा रेनड्रॉप पिक्चर्स राकेश कुमार जेना प्रयोजक माल्यगिरी कहानी आरंभ। श्रेष्ठ शिशु चलचित्र डॉक्टर त्रिलोचन खुंटिया प्रयोजक फूल फुटी महकिला। श्रेष्ठ प्रामाणिक चलचित्र सुप्रभा साहू प्रयोजिका एवं सुभाष साहू निर्देशक मो बू मो गां। श्रेष्ठ शिक्षा भित्तिक चलचित्र श्रीमती मीना महापात्र माई नेशनल फ्लैग द अल्टीमेट सोर्स ऑफ जहाँ लिखिं देखा जाऊ माई नेशनल फ्लैग तापरे ता तल के एक्टर्स है। श्रेष्ठ जूरी पुरस्कार समर्पिता दास अभिनेत्री एही आकाश तले। श्रेष्ठ ओडिया सिनेमा पुस्तक अमिताभ खिला मोनोग्राफ। श्रेष्ठ आदिवासी चलचित्र ताहा एथर मनोनीत काहाकू करा जाय नहीं। एंट्री नहीं एवं सबुठारु मर्यादाजनक मोहन सुंदर देव गोस्वामी सम्मान 2023 प्रदान करा जाउछि श्री श्यामलेन्दु भट्टाचार्य अभिनेता। श्री श्यामलेन्दु भट्टाचार्य वरेण्य अभिनेता सिने जगत जड़े वरेण्य व्यक्ति विशेष 2023 ए संपूर्ण सूची थिला जो
ଜୁରି ମାନେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ 2024 ର प्रेस रिलीज अच्छे ସେଇଭଳି ଭାବରେ 2024 ର ରାଜ୍ୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାର 36ତମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଅନିସ୍ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ର ଆଶ୍ରମ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମନୋନୀତ ହେଇଛି ଏବଂ ତପନ କୁମାର ଦାସ ତାର ପ୍ରଯୋଜକ ଅଛନ୍ତି। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପାଭା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଅଶୋକ ପତି। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିନେତା ପାଭା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ତନ୍ମୟ ମହାନ୍ତି ବାବୁସାନ। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଦେବଯାନୀ ଭାଗିଆ ଭାରିଜା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପାଇଁ ଦେବଯାନୀ ଦେଘୁରିଆ। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପାର୍ଶ୍ୱ ଅଭିନେତା ସୁକାନ୍ତ ରଥ ତ୍ରିକନ୍ୟା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିମନ୍ତେ। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପାର୍ଶ୍ୱ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଲିପ୍ସା ମିଶ୍ର କେମିତି ଏ ସମ୍ପର୍କ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଖଳ ଅଭିନେତା ହର ରଥ ଭୋଟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିମନ୍ତେ। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଖଳ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଉଷସୀ ମିଶ୍ର କେମିତି ଏ ସମ୍ପର୍କ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିମନ୍ତେ। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହାସ୍ୟ ଅଭିନେତା ଜୀବନ ପଣ୍ଡା ଅଦୃଶ୍ୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିମନ୍ତେ। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶିଶୁ ଅଭିନେତା ଲତାଶା ଖୁରାନା ତୁମ ବିନା। ଶ୍ରେଷ୍ଠ କାହାଣୀକାର ଅଜୟ ମହାପାତ୍ର ପୁନଶ୍ଚ ଭୋଟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଚିତ୍ରନାଟ୍ୟ ଚିନ୍ମୟ କୁମାର ଦାସ ପରବ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଂଳାପ ଲେଖକ ବିଜୟ ଦାସ ସିନ୍ଦୁରା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଦିବ୍ୟଜିତ ସାହୁ ପରବ ନିମନ୍ତେ। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗୀତିକାର ଦୁର୍ଗା ମାଧବ ପଣ୍ଡା କର୍ମ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ମୋ ହୃଦୟଟା ନୁହେଁ ସଙ୍ଗୀତ ନିମନ୍ତେ। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଚ୍ଛଦପଟ ଗାୟକ ରୂପକ କୁମାର ପରିଡ଼ା ଆଶ୍ରମ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିମନ୍ତେ। ସଙ୍ଗୀତର ନାଁ ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଚ୍ଛଦପଟ ଗାୟିକା ଅର୍ପିତା ଚୌଧୁରୀ ମଧୁ ଛନ୍ଦାରେ ସଙ୍ଗୀତର ନାମ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଚିତ୍ର ଗ୍ରହଣ ମାନସ କୁମାର ମିଶ୍ର ଭଗିଆ ଭାରିଜା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିମନ୍ତେ। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମ୍ପାଦନା ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ମିଶ୍ର ଆଶ୍ରମ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିମନ୍ତେ। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶବ୍ଦ ଗ୍ରହଣକାରୀ ତୁଷାର ଜେନା ରଙ୍ଗସୁର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିମନ୍ତେ। ଶ୍ରେଷ୍ଠ କଳା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କଳିଙ୍ଗ ନାୟକ ରଙ୍ଗସୁର। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନୃତ୍ୟ ସଂଯୋଜକ ଗିରିଶ ମହାନ୍ତି ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ 2.0। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବେଶ ପୋଷାକ ସଜ୍ଜାକାରୀ ନିର୍ମଳ ଦାସ ପୁନଶ୍ଚ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ 2.0। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରୂପ ସଜ୍ଜାକାରୀ ଆଜିର ରେବତୀ ନିମନ୍ତେ ତପନ ନାୟକ। ସ୍ପେଶାଲ ଇଫେକ୍ଟ ପାଇଁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହୋଇନାହିଁ। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମନୋରଞ୍ଜନ ଭିତ୍ତିକ ସିନେମା ଅମିୟ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରଡକ୍ସନ କର୍ମ। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶିଶୁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପିଙ୍କି ପ୍ରଧାନ ପ୍ରଯୋଜିକା ଅନୁଭବ। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରାମାଣିକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଦ ପ୍ରିମିୟର ମିଡିଆ ପ୍ରୋଡକ୍ସନ ହାଉସର ସନ୍ତୋଷ ପଣ୍ଡା ପ୍ରଯୋଜକ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଦଣ୍ଡେ ରହେ କାହାଣୀ କହେ। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷା ଭିତ୍ତିକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ରାଶେଶ୍ୱରୀ ଫିଲ୍ମସର ବିରଞ୍ଚି ନାରାୟଣ ପଣ୍ଡା ପ୍ରଯୋଜକ ସିନ୍ଦୁରା। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜୁରି ପୁରସ୍କାର ମିଳିତ ଭାବରେ ସୋନା ମଲ୍ଲିକ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଆଭା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିମନ୍ତେ। ହରିହର ମହାପାତ୍ର ଅଭିନେତା ଭାଗିଆ ଭରିଜା ନିମନ୍ତେ। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସିନେମା ପୁସ୍ତକ ଦ ଇଭଲ୍ୟୁସନ ଅଫ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଡକ୍ଟର ରଞ୍ଜନ କୁମାର ରଥ।
श्रेष्ठ आदिवासी चलचित्र निमंते कौनसी एंट्री 2024 मसीह होई नथिला। एथिरे जूरींकर दस्तखत अछि एवं 36तम राज्य चलचित्र पुरस्कार 2024 रो सर्वश्रेष्ठ सम्मान मोहन सुंदर देव गोस्वामी सम्मान ताहा प्रदान कराजिबो श्रीमती नम्रता दास डॉली अभिनेत्री को। तेणु एथिरे मध्य जूरी मानकर स्वाक्षर होइकी रही अछि। जो माने 2023 एवं 2024 रे मनोनीत होइछन्ती पुरस्कार पाइबा पई समस्तंकु मो तरफरु आम विभाग तरफरु राज्य सरकार तरफरु शुभेच्छा एवं शुभकामना ज्ञापन करुछि एवं आशा करुछि ए पुरस्कार सेमानंकु ओडिया सिने जगत को आहुरी परिपुष्ट करिबा पई आहुरी समृद्ध करिबा पई प्रेरणा जोगेइब एवं प्रभु जगन्नाथଙ୍କ आशीर्वाद समस्तଙ୍କ उपरे रहिथाउ। आमे आपनंकु 5टी सेट प्रेस रिलीज जहाँकि से जूरी कमिटी ही प्रस्तुत करिसेंती आपण मानकु प्रदान करिबु।